Monsieur le Président et tous les organisateurs de ce colloque. Alors, mon intervention donc concerne je vais essayer de faire mudakhala بالعربية ou en français ou en arabe en même temps. Donc, ça va être plus facile pour les auditeurs et pour les présents. Donc, l'article ou bien l'intervention avec laquelle j'interviens dans ce colloque concerne les articles 63 et 87 de la Constitution et le droit d'un ou multinational à assumer une fonction souveraine. C'est-à-dire المادتين 63 و 87 من دستور 2016 ومدى إمكانية الجزائري ذو الجنسيتين أو أكثر من تولي مناصب سيادية. D'accord? Donc, pourquoi cette question? Parce que c'est une question d'actualité qui s'est posée, si vous voulez, c'est une question que j'ai vécue, parce que comme je suis français, donc c'est une question qui est posée des deux côtés de la rive Méditerranée. C'est-à-dire, من الجانبين الجزائري المتجنس في فرنسا. في فرنسا, depuis les événements terroristes en France, les binationaux sont accusés باللي ماشي نصف فرنسيين وحنا هنا في الجزائر لي بيناسيونو نعتبرهم اشباه جزائريين ولا انصاف جزائريين. دونك لي بيناسيونو هذو ذوي الجنسيتين او اكثر يعتبرون c'est-à-dire ils sont considérés comme des parias. Ils ne sont désirés ni chez eux ici, ils ne sont chez eux ni ici ni là-bas. Donc واش المداخله تاعي ماشي على هذه, c'est-à-dire l'article 63 و 87 على بالنا بلي يحدد المناصب السيادية التي لا يمكن للجزائري المتجنس ذو جنسيتين أو أكثر أن يتقدم إليها أو ou bien les occuper. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que d'abord, كيفاش واحد يصيب روحه ذو جنسيتين أو أكثر. Donc la règle, si vous voulez, القاعدة هي الجنسية الواحدة. Même les conventions internationales souhaitaient qu'on a le droit à la nationalité, mais de préférence à une seule nationalité. Vous prenez par exemple le préambule de la Convention de La Haye du 12 avril 1930, il est dans l'intérêt général de la communauté internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et non posséder qu'une seule. Donc, يا حبذا لو كان الواحد يكون عنده جنسية واحدة. بصح ماشي باختيار, c'est pas dans ماشي بالاختيار تاع الإنسان. Il se retrouve dans des situations وين يتجنس, يمكن أن يتجنس بإرادته أو بغير إرادته. Alors, التجنس بالإرادة, bon, c'est postuler, c'est-à-dire demander la naturalisation, mais il y a des situations où العبد يكون, par exemple, الجزائري il est né en France, من أبوين جزائريين, donc automatiquement la loi du sang, il est algérien, قانون الدم, du fait qu'il est né sur le sol français, donc قانون الموطن, donc il est né, donc la loi du sol تعطي له الجنسيه واحده اخرى, دونك يصيب روحو جنسيتين. وكاين حالات اخرى, واحد يتزوج مع اجنبيه, واحد يتبناو الطفل يتبنى من طرف ابوين فرنسيين par exemple, etc. Donc هناك حالات كثيره يمكن ان on se retrouve dans deux nationalités ou plusieurs. Alors le problème, est-ce que le binational هذا درك
المتعدد الجنسيات هذا الجزائري المتعدد الجنسيات اسكو يعتبر جزائري ولا ماشي جزائري ولا نصف جزائري؟ اسكو في بعض المناسبات ولا في بعض الميادين نعتبره جزائري 100%؟ On prend l'exemple de l'équipe de football مع كيا الخضراء. Donc là 100% des joueurs ils sont نحسبوهم جزائريين، ما كاش كاع الشك في الولاء نتاعهم. بصح كي تعود في مسائل اخرى كاين هناك شك في الولاء المتجنس في ولائه للوطن. دونك لو بروبليم سي جوستومون واش يقول القانون واش يقول الدستور واش الور. كاين المحاولة الأولى لمنع اللي عنده جنسيتين أو أكثر، المحاولة الأولى لمنعهم من تقلد المناصب العليا صارت في 1989. حين ذاك هناك نواب اعترضوا على أن pour que les binationaux se présentent à la députation. Donc, Chadli Ben Jdid, l'ancien président à l'époque, il a saisi le Conseil constitutionnel, le Majlis al-Doustouri, où le Majlis al-Doustouri donc il a rendu une décision, ou c'est un avis, je ne sais pas si c'est un avis ou une décision, donc je vais vous dire tout de suite. Il a rendu un avis pour dire que c'est des Algériens à part entière, et qu'il n'y a pas lieu de douter de leur algérianité. Donc لو كان اليوم اللي داروا التعديل الدستوري تاع المادتين 63 و 67 لو كان شافوا اعمال القضاء المجلس الدستوري كانوا يشوفوا باللي الموقف تاعو ديجا. دونك هنا نقولوا لو بروبليم كي سي بوزي دونك البعد ماشي بعد قانوني، بعد سياسي أكثر. لأن البعد القانوني نشوفوا المادة 28 من الدستور واش تقول. L'article 28 de la Constitution consacre le principe d'égalité des citoyens devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou toute autre condition. Donc المادة هذه واضحة. صبحت المادة 29 في دستور 96. المادة هذه كرست مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التفرقة على أساس المولد وبيان العرق وبيان الجنس etc. دونك هذه باينة. و اون بليس دو سا دونك هذا كاين هذا الارتيكل وكاين لي ديسيزيون كاين لي كونفونسيون انترناسيونال كي اون تيتي سينيي بار l'Algérie. كاين معاهدات دولية والمعاهدات هذه كاع تروح elles vont dans le sens de non-discrimination. Donc à ce moment-là, maintenant on se pose pourquoi cette discrimination. Donc légalement, il peut pas y avoir de discrimination. Après, s'il y a des arrière-pensées autres que juridiques, ça c'est à voir. Maintenant, يقولون les défenseurs de l'interdiction اللي يدافعوا على عدم إمكانية المتجنسين في تقلد المناصب السيادية. واش يقول لك؟ يقول لك الولاء نتاعهم مشكوك فيه ولا je ne sais pas. Alors d'abord ما معنى الولاء؟ C'est quoi l'allégeance? L'allégeance c'est un sentiment. On peut pas dire بلي واحد عنده جنسيتين ما عندوش الولاء واحد عنده جنسية عنده ولاء. يمكن أن يكون واحد ماشي متجنس وكل شيء يخون الوطن تاعو يبيع الأسرار etc. Donc le problème c'est pas un problème d'une nationalité ou plusieurs nationalités. الولاء ما تقدرش تحكم فيه c'est un sentiment. D'accord? Donc ça c'est une chose. La deuxième chose donc المناصب هذه اللي القانون ça fait pas longtemps après ما عندهاش بزاف ملي خرجت لا ليست تاع المناصب الممنوع تقليدها للمتجنسين. alors من بين هذه المناصب على أي أساس حددت هذه المناصب؟ sur quelle base on a décidé que tel poste est sensible et tel autre poste هذا المنصب حساس وهذا المنصب غير حساس؟
Moi, je vais vous dire, كاين مناصب لم يحددها القانون هذه, mais ils font pas partie de la liste, بصح تعتبر حساسة. Je vais prendre des exemples. Je vais prendre l'exemple de consul, par exemple, le wali. Un wali, c'est un poste sensible. Le consul à l'étranger, le consul, s'il n'y a pas un poste aussi sensible, moi je ne sais pas. Vous prenez par exemple les PDG de grandes sociétés stratégiques, par exemple Sonatrach. Est-ce que c'est pas un poste ماشي منصب حساس, ولكن لا يطلب في أن يكون الشخص وحيد الجنسية, يمكن أن donc il y a des problèmes. Donc ça c'est un problème. Alors qu'est-ce que je vais rajouter? Le problème, il a été résolu. هذا المشكل عندنا بلدان شقيقة حلت هذا المشكل. Je prends l'exemple de la Tunisie. لا تمنع. Je prends l'exemple de l'Irak. لا تمنع المتجنسين التونسيين ولا العراقيين من تقلد ولا ترشح للمناصب العليا ايا كانت, حتى رئاسة الجمهورية, بشرط اذا انتخبوا ولا تحصلوا على المنصب يتعاهدوا باللي يتخلاو على الجنسية تاعهم. دونك هذه هي à mon avis c'est ça la solution. الحل ماشي في المنع. C'est-à-dire الجزائريين سواسية, c'est comme ça كنحميو الجزائريين. عندنا des millions d'Algériens qui sont à l'étranger, des grandes capacités في كل الميادين, نمنعوهم باش يخرجوا, نقولوا لهم نو حنا نحبوا نستحقوا دي فوتبولر بصح لي تكنيسيان ولا لي سيانتيفيك ما نستحقوهمش. نو donc les Algériens à travers tout le territoire, à travers toute la planète, c'est tous des Algériens. Ils ont le droit de se présenter à toutes les élections, à tous les postes. Maintenant, pour les postes المناصب الحساسة يتعاهدوا إذا تقلدوا هذه المناصب نعطيو لهم مدة باش يتخلاو على الجنسية تاعهم. C'est ce qui s'est passé في العراق par exemple. Haïdar al-Abbadi, par exemple, quand il a été désigné Premier ministre, il avait la nationalité irakienne et la nationalité britannique. Qui تقلد المنصب راح l'Angleterre, رجع لهم la nationalité تاعهم, رجع لهم الباسبور تاعهم, قال لهم merci, ça m'a permis de circuler librement, etc. Maintenant, je suis un simple Irakien. C'est la solution que doit être adoptée en Algérie, à mon avis. Après maintenant, il y a le problème de quelle est la preuve بلي الشخص il a abandonné sa nationalité étrangère. أو نقرا في واحد un membre du conseil constitutionnel قال لك بعدما صدرت المادة 63 من دستور هناك عدة شخصيات دي ديبوتي اوتر تخلاو عن الجنسية تاعهم. ça veut dire باللي قبل كانت عندهم جنسية واحدة أخرى, واحد ما على بالو. ils l'ont dit à personne. Maintenant aujourd'hui واش يقول لك القانون؟ الشخص المعني يدير تعهد باللي تخلى عن جنسيته الأجنبية. بصح التعهد هذا كيفاش comment on va le vérifier؟ Et à travers la doctrine نصيبوا بلي حالات par exemple في واحد الوقت قبل 2000 كي كانت المغرب تمنع باش تكون عندك شخصية, c'est-à-dire avant 2000 الماروك ما يستعرفش بالجنسيتين, سي الجنسية الولاء المطلق للملك. وبالتالي كانت بزاف اللي عندهم الجنسية الإسبانية خاصة, بصح السلطات الإسبانية ما تصرحش باللي عندهم جنسية إسبانية. دونك سي فاسيل نقولوا باللي ندير تصريح تعهد باللي تخليت على الجنسية تاعك, مي شكون يفيريفي؟ on peut pas vérifier, c'est ça le problème. Donc c'est ça les problèmes qui ont été. Alors les recommandations, si vous voulez, auxquelles je suis arrivé, c'est de revoir, si vous voulez, l'article 87 et l'article 63 de façon à permettre
non seulement plus que ça, l'article 87 non seulement يطلب الجنسيه الموحده بصح يطلب الجنسيه تاع الزوجه، الجنسيه الموحده تاع الوحيده تاع الزوجه، الجنسيه تاع الاصليه تاع الابوين اتسيتيرا. انا نقولوا واحد مسكين سي با de sa faute ولا il est né en France ولا au Canada ولا aux États-Unis. ما نحرموش انا من جهه نقول له انت جزائري روح القنصليه اتسيتيرا، دان اوتر كوتي كتسب الترشيح نقول له لا لا اسمح لنا بصح فو نيت با فو زيت ان دومي الجيريان مشكوك فيك. نو يا خويا يترشح سي على المنتخبين هما الذين سي aux électeurs de décider qui mérite sa confiance ou qui ne la mérite pas. Et merci monsieur le président. شكرا جزيلا استاذ سيدهم.